आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, आप शायद पाबंदी से दांत साफ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दांत टीचर। पड़ा है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। आइंदा आप पाबंदी से सब दांत साफ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटे, सबको वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, सब बच्चे आ गए हैं। क़यादत। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा जी, चलें, काफी सारे बच्चे आ गए हैं, मजीद आते रहेंगे। हाँ जी, कल हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने? नात पढ़ रहे थे, है ना। ये मस्जिद नबवी, कल आपने मुझे बताया कि मुस्लिम मस्जिद नबवी है, और हम ने नात शुरू की हुई है। थोड़ा सा हमने इसकी बुलंद ख्वानी की थी, याद है ना आपको? बुलंद ख्वानी की थी, इसकी पढ़ाई की थी। आज हम मजीद इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए शाबाश, कि वो नज़म जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? आयान महमूद। नात। नात कहते हैं। शाबाश, वो नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात, और जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते? हाँ जी, शाबाश। हम जुनैरा, जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं। शाबाश, सही जवाब है। तो हम नात पढ़ेंगे, और हमने ये देख लिया कि वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए वो नात कहलाती है। अच्छा, मैंने आपको याद है, कल जब मैं आपको बुलंद ख्वानी करवा रही थी तो मैंने बताया था ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये हम क्यों कहते हैं, किसको याद है? याद होना चाहिए। जुनैरा, जी जुनैरा। आयान महमूद ने हाथ उठाया हुआ। आयान महमूद, आप बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, क्यों पढ़ते हैं? अनम्यूट नहीं किया आपने आयान महमूद अपने आप को? जी, ये नबी के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं हम? बेटे नहीं आ रही आवाज चंदा। आयान बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं, सिर्फ शोर आ रहा है। अच्छा अनीका बेटी, आप बता दें। जी, अनम्यूट करें। मैम जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दरूद है। शाबाश, मैंने कल बताया था ना आपको कि ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम नाम लेते हैं तो दुरूद पढ़ना चाहिए। अब दुरूद तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, अब ये मुमकिन नहीं है ना कि बार बार नाम लेने पे हम बड़ा दुरूद पढ़ सके फौरन फौरन। वैसे तो दुरूद इब्राहिमी बहुत अच्छा दुरूद है, लेकिन ये हम मुख्तसर सबसे छोटा दुरूद है, इसलिए हम ये पढ़ते हैं नाम के साथ। जब भी हम नबी का नाम लेते हैं, मोहम्मद कहते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं साथ। ठीक है,
चलें, ये ठीक हो गई बात, अच्छी बात है, आप सबको याद है। अच्छा जी, आपको याद होगा बेटे जब मैंने आपको हम्द पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको कुछ जरूरी चीजें बताई थी कि ये चीज आपने जरूर जहन में रखनी है। वही चीज दोबारा से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे इसे। एक मैंने आपको बताया था मिसरा क्या होता है, मीम स्वाद रे और ऐन, मिसरा। मिसरा मैंने आपको बताया था किसी भी नज्म का जो एक फिक्रा होता है ना, एक जुमला। कौन कह रहा है? आयान महमूद, आपने हाथ उठाया हुआ है जी। मैम मिसरा शेर की एक लाइन को कहते हैं। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपने बेटे जवाब दे दिया, अब आप खुद म्यूट कीजिए अपने आप को, शाबाश, ऐसे, वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने कि मिसरा जो होता है वो शेर की एक लाइन, एक फिक्रा, एक जुमला, उसको कहते हैं। जैसे आपने कल नात की बुलंद ख्वानी की थी, तो पहला मिसरा था अल्लाह अल्लाह शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन मुझे दोहराएगा इस बात को, कौन याद दिलाएगा मिस को कि शेर किसे कहते हैं? आसिफा जी बेटी। मिस 4 लाइनों को। नहीं बेटे, 4 नहीं, अ, एक मिसरा तो एक लाइन हो गई, 2 मिसरे कितनी लाइनें बनेंगी? 2 शाबाश, तो जब 2 लाइनें मिलेंगी ना तो वो क्या बन जाएगा? एक मिसरा। शेर। नहीं, एक शेर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा ना। जब जैसे आपने पेयर पढ़े हैं मैथ्स में, ठीक है, जिसके पेयर नहीं बनते वो ऑड नंबर पढ़े हैं, वो जब इवन बन जाता है ना, ये एक लाइन ये मिल जाती है और एक और लाइन साथ मिल जाती है, 2 मिसरे हो जाते हैं, इवन हो जाता है, पेयर बन जाता है। तो एक जो पेयर होता है ना वो होता है शेर, ठीक है। और ये जंगल वाला शेर हरगिज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, वरना आप कहेंगे कि मिस तो आज शेर, और शेर कहाँ से याद आ गया मिस को। ठीक है, तो शेर हो गए 2 मिसरे। जैसे ये पहला मिसरा मिला अल्लाह अल्लाह शान नबी, दूसरा मिसरा यानी दूसरी लाइन थी इस नात की, हक के हैं महबूब वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक मिसरा ये हो गया, ये दूसरा मिसरा हो गया। जब हम इसको इकट्ठा एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे ये एक शेर है, ठीक। अच्छा, अब हम कल हमने बुलंद ख्वानी तो कर ली थी, आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके जो नए नए अल्फाज आपको लग रहे हैं इसमें, वो इनके मतलब बताऊंगी। वालेकुम अस्सलाम, शांजे कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शांजे। अल्लाह अल्लाह शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक के हैं महबूब वही। हक, लफ्ज हक जो है इसका मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, यानी कि सच। हक का मतलब है सच। हम कहते हैं फलां शख्स हक पर है, यानी कि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हक का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। और महबूब का मतलब होता है पसंदीदा, ठीक है, पसंदीदा, जिसको हम पसंद करें। हम बहुत सी चीज़ों को पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहें बिरयानी मुझे बहुत महबूब है, बिरयानी बहुत से बच्चों को पसंद होती है ना। मेरी महबूब ग़िज़ा है, यानी मेरी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा क्या है, खाने की चीज़ क्या है? बिरयानी, ठीक। अच्छा जी, सारे आलम की जीनत। अरे आप जीनत से याद आया, हमारी एक मिस होती है स्कूल में, मिस जीनत। किसको याद है मिस जीनत का नाम? अनाया से पूछते हैं कि अनाया, अनाया बेटी अनम्यूट करो जरा। ईमान, हाँ मिस जीनत याद है, 3 में मिस जीनत होती थी, है ना? 3 का मिस जीनत होती है। मिस जीनत 3 के पता नहीं कौन से सेक्शन को पढ़ाती थी, लेकिन 3 के ब्लॉक में मिस जीनत होती हैं। ये जीनत से मुझे एकदम से मिस जीनत याद आ गई। जीनत का, जी बेटे पूछोगे मिस अब क्या पूछ रही है? पूछे ना अनाया, मैं पूछे मिस। अच्छा, ये जीनत का मैं आपको बेटे मतलब बताने लगी थी, तो उससे मुझे आपकी मिस जीनत याद आ गई।
ये मैं इसलिए बीच में बता रही हूँ ताकि आपको मतलब भी याद रखने में आसानी होगी। जीनत का मतलब होता है बेटे खूबसूरती, खूबसूरती, ठीक है। अब जब भी आपको जीनत का मतलब याद करना होगा, आपको याद आएगा अरे मिस जीनत का जिक्र किया था, जीनत का मतलब है खूबसूरती, ठीक है। तो जब भी हमें कोई चीज याद करनी होती है ना, हम किसी ना किसी हवाले से याद रख लें अगर, तो हमें वो जहन नशीन करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। सारे आलम की जीनत यानी कि खूबसूरती, कौन है सारे आलम की जीनत? इस नज़म में किसकी तारीफ हो रही है? समन चौधरी, किसकी तारीफ हो रही है इस नज़म में? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शाबाश। तो इसका मतलब है सारे दुनिया की, सारे जहान की खूबसूरती कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश शाबाश। तो है वो रहमत ही रहमत, ठीक है। यानी आप हमने पढ़ा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम हैं, रहम करते थे लोगों पे, मेहरबानी करते थे लोगों पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहमत लफ्ज तो आप कई दफा पढ़ चुके हैं। और जीनत आपके लिए एक नया लफ्ज है। जीनत का मतलब होता है खूबसूरती, ठीक है। अच्छा, अब अगले शेर में शायर सलीम फारूकी साहब कह रहे हैं उन सल्लल्लाहु अलैहि, उन से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमने साथ में ये छोटा सा दुरूद लिखा है। पर नेमत खत्म हुई, उन पे नबूवत खत्म हुई, ठीक है, क्योंकि नबी उन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मजीद कोई नबी नहीं आएंगे ना, इसलिए कहा है कि नबूवत खत्म हो गई उनके बाद। सिद्क, सिद्क, सिद्क का मतलब होता है अब सच्चाई। ये हमने पढ़ा पहले, पिछले शेर में भी पढ़ा कि सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। सिद्क व अमानत की पहचान। आपने पिछले जमात में पढ़ा होगा सबक ना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था सादिक, और सादिक के साथ एक और लफ्ज कहते हैं लक़ब के लिए, क्या लक़ब है? जुनैरा। जी जुनैरा बेटे अनम्यूट कीजिए। यस मिस। हाँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था? सादिक और सादिक सादिक और थोड़ा सा याद करेंगी आ जाएगा जहन में। जो अमानतें महफूज रखते हैं अपने पास उसको क्या कहते हैं? अमानत को जो महफूज रखते हैं। सखावत। नहीं बेटे, तो सखावत में भी आपको बताऊंगी। अच्छा हानिया बेटे आप बताएं। जी हानिया। ये पीछे से बेटा हानिया किसकी आवाज आ रही है आपके? जुनैरा बेटी आप बताइए। समन ने हाथ उठाया हुआ है, समन बेटे आपने वीडियो में हाथ उठाया है यहाँ पे। समन चौधरी जी आप बताएं। मैंने कर दी है बेटे आपको अनम्यूट, आप खुद कीजिए ना, अपने आप को अनम्यूट करेंगी तो फिर समन आप बता सकेंगी जवाब। सादिक और क्या लकब था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? सादिक और अमानत। अमीन, अमानतदार। हाँ अमानतदार उसका मतलब है, ठीक है। अमीन कहते थे सब अरब के लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सादिक आ गए, अमीन आ गए, तो अमानतदार यानी कि उस लफ्ज का मतलब है ये अमानत। उनकी पहचान यानी कि सच बोलते थे, अमानतदारी करते थे, लोगों की चीजों की हिफाजत से रखते थे अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, फिर है एक नया लफ्ज जो आपने यहाँ पे देखा, सखावत। मिस आमीन। जी बेटे। सखावत, सखावत का मतलब होता है, सखावत का मतलब होता है बेटे
फैयाजी यानी कि जो कंजूसी बिल्कुल ना करता हो, ठीक है, बहुत खुले दिल से लोगों की मदद करता हो, सखी हो। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शख्स है जो लोगों की बहुत खुशी से मदद करे, ठीक है, कभी उनकी मदद करने में कोई कंजूसी ना करे, तो उसे कहते हैं सखी, लोगों पर खर्च करने वाले को, ठीक है, लोगों पर, लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करने वाला, लोगों की ज़रूरतों के लिए खर्चा करने वाला, लोगों पे खर्च करने वाला जो होता है, खुले दिल से जो खर्च करता है, उसे कहते हैं सखी। और खुले दिल से लोगों की मदद करना, खर्च करना, इसको कहते हैं सखावत, ठीक है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, अमीन थे, सखी भी थे, यानी ये नया लफ्ज आपके लिए है, सखावत, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला शेर देखते हैं। यहाँ तक बेटे अगर किसी को मसला है तो वो बच्चे हाथ उठाइए, अगर कुछ अभी तक अगर कोई जो है इन 4-5 अशआर में कोई लफ्ज समझ में नहीं आया। जी अब्दुल मुईद, कुछ पूछना है बेटा आपने? नो मैम, मैं अपना हैंड। अच्छा बेटे, आपका हाथ ऊपर था ना, इसलिए मैंने पूछा। हानिया बेटी, आपने कुछ पूछना है? हानिया, कुछ पूछना है बेटा? नो मिस। मिस बातल का क्या मतलब होता है? अच्छा बेटी, बातल तक तो अब ये मैं अभी बताऊंगी आपको, ये अभी बताती हूँ, ठीक है। ओके मिस। चल ठीक है। अच्छा, तो फिर बेटी ये अगर पूछना नहीं है तो फिर आप ये हैंड, लोअर हैंड, चलिए मैं कर देती हूँ। समन बेटी, आपने कुछ पूछना है? जिन जिन के बच्चों ने हाथ उठाए हुए मैं उनसे एक दफा पूछ लूं, अगर कोई को कोई मसला है तो। समन बेटे, कुछ पूछना है आपने? आपका हैंड रेज है। नहीं? अच्छा, सैयद असगर हुसैन काजमी, जी बेटे आपने कुछ पूछना है? मिस आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा है। अच्छा बेटे, मैं अभी पूछ लेती हूँ आपसे सवाल, ठीक है। चलें, अभी आगे जाके पूछ लेती हूँ। चलें, हक का परचम लेके उठे। हक तो अभी आपने 2 दफा पहले भी पढ़ा। हक का मतलब होता है सच्चाई। कब घबराए दुश्मन से, यानी कि वो दुश्मन से नहीं घबराते थे, बस हमेशा सच्ची बात करते थे। बातिल को बेनाम किया। ये बातिल पूछा अभी कि बातिल का मतलब क्या है। बातिल का बेटे मतलब होता है झूठ, ठीक है, झूठ, यानी बातिल को बेनाम बेनाम करने का मतलब होता है किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज के बारे में बताना। यानी झूठ को, जो अरब के लोगों में जितनी भी बातें झूठी थी ना, जो वो झूठ बोला करते थे, झूठे बुतों की पूजा करते थे, और भी जितने गलत काम थे, यहाँ बातिल से मुराद है सारे के सारे गलत काम जो अरब के मुशरिकीन किया करते थे, ठीक है। काफिर जो जितने गलत काम किया करते थे, यहाँ पर बातिल से मुराद वो काम है। तो बातिल का वैसे तो मतलब होता है झूठ। ये हक की जिद है। देखें, हर लफ्ज का एक उलट होता है ना, ऑपोजिट, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। हर लफ्ज की एक जिद होती है। जैसे कि हमने अंधेरा की जिद क्या पढ़ी, अंधेरा की जिद मैंने क्या बताई थी जुनैरा, कौन बताएगा? उर्दू में जब हम पढ़ रहे थे ना, हमद का हमने चैप्टर पढ़ा था, हमद का सबक पढ़ा था, तो उसमें हमने अल्फाज जिद भी किए थे। एक ब्लैंक आई थी, किसको याद है? समन बेटे आप बता दें। चले आया, समन ने पहले भी जवाब दिया था, कोई और बताएगा? आसिफा आप बताएं। परचम का क्या मतलब है? अच्छा, परचम बेटी, परचम झंडे को कहते हैं। ये प्यारा परचम, ये प्यारा परचम, ये ना नगमा आपने सुना है कभी? हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में नहीं। अजीम परचम। अच्छा, ये इसमें नगमा भी है ना, कौमी नगमा है ये। परचम कहते हैं झंडे को, ठीक है। यस। अच्छा,
हाँ आसिफा, मैं आपसे पूछी थी अंधेरा की जिद क्या है? अंधेरा, दिन की रोशनी को, अंधेरा की रोशनी को क्या कहते हैं? समन आप बता दें चलें। मिस जाला शाबाश। रोशनी। जी उजाला। तो मैंने इसलिए आपसे रिपीट करवाया कि देखें हर लफ्ज की जिद होती है। हमने जैसे अंधेरा की जिद पढ़ी थी उजाला, उजाला की जिद है अंधेरा, ये दोनों अल्फाज एक दूसरे की जिद है, ऑपोजिट है ना। तो इसी तरह बातिल जो है जिद है किसकी? हक की। ये देखें, ये शेर है ना, यहाँ पहले मिसरे में हक आ रहा है और दूसरे मिसरे में लफ्ज आ रहा है बातिल। यानी हमारे नबी पाक ने क्या काम किया? हक का परचम लेके उठे, यानी सच्चाई का झंडा लेके उठे। इसका मतलब बेटे ये नहीं है कि हाथ में उनके झंडा था और वो लेके घूमते थे और उसके ऊपर हक लिखा हुआ था, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सच्चाई की तालीम देते थे, ठीक है, लोगों को सच सिखाते थे, सच बोलना, सारे अच्छे काम सिखाते थे, ये मतलब है इसका। और इसका उलट क्या किया उन्होंने? जितने गलत काम थे उनको समझाया कि लोगों को समझाया कि ये काम गलत हैं, ये नहीं करने। ये सारे गलत काम लोगों को बताए कि ये काम भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं करना, ठीक है। तो ये हक का मतलब है सच्चाई और बातिल का मतलब है झूठ। और ये जिद किसकी है? हक, हक की जिद है ये, ठीक है। अच्छा जी, हक को जहां में आम किया, यानी कि ये सच्चाई को पूरी दुनिया में फैलाया। आम करने का मतलब होता है ये वो आम नहीं है, गर्मियों वाले आम नहीं है जो आजकल हम मीठे मीठे आम खा रहे हैं ना, वो वाला आम कौन के हिज्जे कौन बताएगा? चलो पहले तो मूसा बिन राशिद, मूसा बिन राशिद अनम्यूट करें जरा। शाबाश मूसा बेटा, आपका हैंड रेज है, मैं आप अनम्यूट करें अपने आप को। यस शाबाश। मिस। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि आजकल गर्मियों में जो हम आम खा रहे हैं उसके हिज्जे क्या हैं? मिस कैन यू रिपीट, फिर से बोले आप जी प्लीज। बेटे, प्लीज आप फिर से बोले, मुझे समझ मैं नहीं ये आई। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आजकल गर्मियों में आम आए हुए हैं ना, आम खाते हैं ना हम फलों में, जिसका मिल्क शेक भी बनता यस। है ना, उसके हिज्जे बताएं, वो कैसे लिखते हैं? सॉरी, उसको उर्दू में कैसे लिखते हैं? हिज्जे बताएं ना उसके। हिज्जे का मतलब स्पेलिंग बेटे, स्पेलिंग उर्दू में कैसे स्पेल करते हैं इसको? है और जीम और अरे बड़ी नहीं है। मेरे बेटे, अच्छा चलें, ये देखें, अभी अभी अब्दुल मुईद बताएंगे, उनसे सुने। अब्दुल मुईद यस मैम। जी, आम के हिज्जे बताओ जो खा रहे हो आजकल आप। मैम अलिफ मद्दा आ और मीम आम। शाबाश, सुना बेटे मूसा बिन राशिद, वो आपने हिज्जों के हिज्जे बता दिए मुझे। आप वो भी ठीक बता रहे थे, लेकिन मैंने आम के हिज्जे पूछे थे। ये मैंने बस ऐसे ही एक छोटा सा आपको हंसाने के लिए थोड़ा सा बीच में जो है ना चुटकुला किया है। असल में ये इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप एन अलिफ आ मीम साकिन आम, बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, अलिफ मद आम मीम साकिन आम, लेकिन इस आम किया का मतलब है अलिफ एन मद एन अलिफ आ मीम साकिन, आम किया का मतलब है फैलाया, ठीक है। तो ऐसे जबानी सुनने में वो ऐसा ना हो ना कि आप अलिफ मद आ मीम वाला मिल्क शेक वाला आम समझ जाए, ठीक है। अच्छा, दुनिया में फैला इस्लाम, जाहिर है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम दी तो फिर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। हर दिल में उतरा इस्लाम, इसमें कोई नया लफ्ज है? इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है, है ना। अपने बेगाने थे एक, ये आपके लिए एक नया लफ्ज आया। अपने तो ही पुराना लफ्ज है, बेगाने, बेगाने का मतलब होता है अजनबी। आपको याद होगा कि जब आप जिन दिनों स्कूल आ रहे थे तो आप टॉपिक ऑफ द डे पढ़ा करते थे,
ایک اسٹرینجر کے حوالے سے ٹاپک آف دا ڈے تھا، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں. بات چیت اور اسٹرینجر کے حوالے سے ایک ٹاپک آف دا ڈے ہم پڑھا کرتے تھے اکثر. سیدہ اریبہ آپ بتائیے. یس. وہ ٹاپک آف دا ڈے پڑھتے تھے نا سارے بچے آ کے، اس پہ ٹیچر بھی پڑھتی تھیں اور بچے بھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے. اسٹرینجر کے بارے میں کیا تھا ایک ٹاپک آف دا ڈے؟ اکثر آپ کو بس پڑھایا ہم نے. ڈو ناٹ ول بیکم. شاباش شاباش شاباش، بالکل صحیح پڑھ رہی ہوں. گڈ گڈ. ڈو بیکم. ناٹ. جی جی. بیکم فرینڈلی. فرینڈلی وتھ اسٹرینجر. شاباش. ڈو ناٹ بیکم فرینڈلی ود اسٹرینجرز. ایسی ہم ٹاپک آف دا ڈے پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب اردو میں کون بتائے گا؟ یہ اسٹرینجر کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرینجر. سیدہ منتہا قادری آپ بتائیں. انمیوٹ کیجئے بیٹے. سیدہ منتہا قادری یس مس. بتائیں گے اسٹرینجر کا مطلب کیا ہوتا تھا جب بچے کہتے تھے نا ڈو ناٹ بیکم فرینڈلی ود اسٹرینجرز. میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو چور ہوتے ہیں نا، ہمیں چور. چاہیے. اچھا، چور نہیں کہیں گے. عالیان خان آپ بتائیں. کہ ہم جنہیں نہیں جانتے ہمیں اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے کچھ لینا نہیں چاہیے. شاباش شاباش. جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، تو جن کو ہم نہیں جانتے ہیں نا اسے کہتے ہیں بیگانے، یعنی کہ اجنبی. ٹھیک ہے، اجنبی. لفظ بیگانے کا مطلب ہے اجنبی. اب جب آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا بیگانے، تو آپ کو یاد آئے گا مس نے ہم سے ٹاپک آف دا ڈے پوچھا تھا، اس میں اسٹرینجر کی بات ہوئی تھی. اچھا، اس کا مطلب ہے بیگانے کسے کہتے ہیں؟ اسٹرینجر کو، یعنی کہ اجنبی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بیگانے تھے ایک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام پھیل گیا تھا نا تو صرف عزیز رشتہ دار ہی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تھے، یعنی جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی اس وقت لوگ اتنے اچھے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین دور کس کا ہے؟ میرا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے. سب سے اچھا، بہترین، سب سے اچھا زمانہ کون سا تھا؟ ہمارے نبی پاک کا زمانہ تھا. تو اس میں جو تھے سب لوگ جو بھی مسلمان تھے سب اچھے تھے، چاہے وہ جنہیں ہم جانتے تھے یا وہ اجنبی بھی تھے، وہ بھی اس وقت اچھے تھے. اب آج کل کے دور میں تو ہمیں اجنبیوں سے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بیگانے کا مطلب ہوتا ہے اجنبی. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے اس سے، اسٹرینجر سے. ڈو ناٹ بیکم فرینڈلی ود اسٹرینجر سے. ٹھیک ہے. علم جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا. اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. جہاں کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے. اچھا، عزت بھی آپ لفظ جانتے ہیں، رسپیکٹ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں. عظمت، عظمت ایک نیا لفظ ہے، ممکن ہے بہت سے بچوں کو پتہ بھی ہو. تو عظمت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے بڑائی. ٹھیک ہے، بڑائی. جیسے آپ کہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں اس کی. فرض کریں کہ دو بچے ہیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بڑائی، عظمت کا مطلب سمجھانے لگی ہوں ایک چھوٹے سے قصہ بنا کر. فرض کریں کہ دو بچے ہیں، ان کی لڑائی ہو گئی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ بحث کر رہا ہے اور وہ غلطی پر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا. فرض کریں ایک بچہ جو غلط کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا. لیکن وہ بچہ جو سچائی پر ہے، وہ صرف اور صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس سے
معذرت کر لے کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہو، آپ مجھے معاف کر دیں، حالانکہ وہ سچائی پر ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کی بڑائی ہے، اس کے صرف اور صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس طرح معذرت کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں بڑائی، عظمت۔ سمجھائی ہر اچھی بات، من بھاتی اور سچی بات۔ اچھا یہ لفظ جو ہے من بھاتی، اس کا میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گی، آپ اس کا مطلب پہچانیں گے۔ فرض کریں کہ میلاب، میلاب آپ میلاب بیٹے انمیوٹ کیجئے، ہاں ایسے، شاباش۔ اچھا میلاب یہ بتاؤ آپ کا سب سے فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ بریانی۔ بریانی۔ اچھا اگر میں کہوں کہ میلاب کا من بھاتا کھانا بریانی ہے تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ہم میرا من پسند کھانا بریانی ہے۔ ہاں من پسند، من یعنی کہ من دل کو بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں نا، میرا من کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، من پسند کھانا بریانی ہے، یعنی کہ من بھاتا کا مطلب ہو گیا پسندیدہ، من بھاتی کا مطلب ہے پسندیدہ، من بھاتا بھی کہہ سکتے ہیں، من بھاتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی میرا من بھاتا کھانا بریانی ہے، مجھے بریانی بہت پسند ہے، پسندیدہ۔ پیارے نبی کا پیارا نام یہ ہے، یہ سلیم، سلیم تو شاعر کا نام ہے، حق کا انعام، اور حق کا مطلب ہم نے پیچھے بھی 3 دفعہ پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے زنیرہ؟ حق کا مطلب کیا ہے زنیرہ بیٹے؟ انمیوٹ کیجئے۔ نہیں ہوا بیٹے۔ اچھا آیان آپ بتائیں بیٹے، حق کا مطلب کیا ہے؟ میم سچائی۔ شاباش شاباش شاباش، ٹھیک ہے۔ اب سچائی بالکل ٹھیک ہے بیٹے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش سنیرا بیٹے، آپ نے بہت دیر سے آپ نے انمیوٹ کیا اپنا مائک۔ عروہ بیٹی آپ لیٹ آئی ہیں کلاس میں، آپ لوگ کوشش کیا کرو بیٹے کہ ٹائم سے آؤ، اب تو کلاس بھی ختم ہونے والی ہے چندہ، ایسے تو پڑھائی نہیں ہو سکے گی نا۔ اچھا جی، آج ہم نے الفاظ معنی دیکھے ہیں، کچھ نئے الفاظ ان کے معنی دیکھیں۔ زینت ہم نے پڑھا، اس کا مطلب ہے خوبصورتی۔ عروہ بیٹی آپ لیٹ آئی ہیں اس لیے دھیان سے سن لیں، آج ہم نے نئے الفاظ کے معنی کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ زینت ہم نے ایک نیا لفظ پڑھا، خوبصورتی ہے اس کا مطلب۔ پھر ہم نے نیا لفظ دیکھا صدق، اس کا مطلب ہے سچائی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے نیا لفظ ایک ہم نے دیکھا سخاوت، سخاوت کا مطلب ہوتا ہے فیاضی، یعنی کھلے دل سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ باطل ہم نے نیا لفظ پڑھا، اس کا مطلب ہے جھوٹ، اور یہ کس کی ضد ہے؟ حق کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے سوری بیٹے نیا لفظ پڑھا بیگانے، ٹاپک آف دا ڈے سے آپ یاد رکھیں گے اسے، اسٹرینجر کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے نیا لفظ دیکھا ہے عظمت، اس کا مطلب ہے بڑائی، اور نیا لفظ ہے ایک اور آپ نے پڑھا من بھاتی، من بھاتی کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ۔ اچھا، اور حق کا مطلب ہے سچائی، یہ تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا اس نظم میں یہ لفظ۔ اب بیٹے آپ کے جو یہ تو نئے ہو گئے آپ کے، سوری نئے الفاظ کے معنی، آج کل ہم نے اس کی سب کی بلند خوانی کی تھی، اور آج ہم نے اس کے نئے الفاظ کے معنی کر لیے ہیں۔ اچھا اب آپ نے کرنا بیٹے یہ ہے چندہ کہ ان سب نئے الفاظ کے یہ جو معنی آپ نے آج پڑھے ہیں، ایک کل تو میں نے آپ کو اس کی بلند خوانی کرنے کے لیے دی تھی، آج آپ اس کی بلند خوانی ایک دفعہ اور کریں گے گھر پہ، اور جو آپ کو الفاظ اس میں مشکل لگتے ہیں یا آپ اس کو آپ
خط کشید کریں گے. خط کشید کا مطلب ہوتا ہے انڈر لائن کرنا. اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں گے اور اس پہ بیٹے انگلی پھیر کے آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو اس کے ہجے آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہ بیگانے ہے, یہ عظمت ہے لفظ, ٹھیک ہے, ان کے من بھاتی ہے لفظ, ان پہ آپ جب 2-2, 3-3, 4-4 دفعہ انگلی رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہجے اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. اب یہ ہے آپ کا بیٹے تفویض کار. تفویض کار کا مطلب ہے گھر کا کام, اور آپ کے گھر کا کام ہے نئے الفاظ کے معنی یاد کیجئے. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ میں آپ سے یہ نئے الفاظ کے معنی سنوں گی. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس سبق میں کوئی مشکل تو نہیں ہے بیٹے؟ جس نے کچھ پوچھنا ہے؟ عروج فاطمہ, جی پوچھنا ہے بیٹے آپ نے کچھ؟ مس ہم کاپی میں کوشچن اینڈ آنسر کر لیں بیٹے. جی آصفہ پوچھ رہی ہیں مس ہم کوشچن کر لیں کاپی میں. بیٹے کریں گے, جس وقت کوشچن آنسر کی باری آئے گی نا تو اس وقت کریں گے. مس ہم آپ کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, ہاں بھیج دیجیے جی واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ. اگر آپ نے بھیجنی ہے نظم کی, آپ پڑھ کے بھیجنی ہے تو بھیج دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں سن لوں گی بیٹے. جی عروج بیٹی آپ انمیوٹ کریں, پوچھیں کیا پوچھ رہی ہیں. میم الفاظ معنی کریں گے آپ؟ الفاظ معنی نہیں, کاپی میں لکھنا چاہیں تو بے شک لکھ لیں, لیکن زبانی میں آپ سے سنوں گی. ٹھیک ہے, ویسے آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, دوبارہ سے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے, شاباش. جی آصفہ آپ نے پوچھنا ہے بیٹے کچھ؟ آصفہ کچھ پوچھ رہی ہیں آپ؟ نو مس, ہم نے کچھ نہیں پوچھنا. اچھا آپ کا ہینڈ ریز تھا نا بیٹے, اس لیے میں پوچھ رہی تھی آپ سے. جی عبد المعید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نو میم. اچھا تو پھر بیٹے اچھا تھوڑا سا یہ پھر ہینڈ لو کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اصغر حسین کاظمی. ٹھیک ہے, شاباش بیٹے. اصغر بیٹے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ مس میں کہہ رہا تھا LMS پہ کیا کہتے ہیں وہ اسلامیت اور اردو کی بک ہی نہیں ہے. جی بیٹے ابھی نہیں آئی ہے, اسی لیے تو میں ابھی فی الحال اسی طرح کر رہی ہوں کہ آپ کو جتنے بھی وہ پیجز ہیں نا اس میں اپنی میں لیسن میں پرنٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو. آپ کے پاس نہیں ہے کتاب؟ آپ کے پاس اچھا چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو دیکھیں بیٹے جس بچے کے پاس کتاب نہیں ہے نا وہ مجھے پرائیویٹ میسج کرے کہ مس مجھے نا چیپٹر کی پکچرز بھیج دیں, تو میں آپ کو چیپٹر کی پکچرز بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے بیٹے, صحیح ہے, شاباش, گڈ. جی زنیرہ آپ نے کیا پوچھنا ہے بیٹے؟ لائٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے اردو کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی. او اچھا بیٹے, لائٹ نہیں تھی. اچھا, لائٹ تو بیٹے واقعی بہت مسئلہ ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ میں نے بھی ریویژن کیا نا ابھی جس میں الفاظ معنی پڑھے, تو وہ آپ نے سن لیا نا, ہم نے آج نئے الفاظ کے معنی. نہیں کی تھی. اچھا اسلامیات والی کلاس, میں سمجھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے میں لیٹ آئی یہاں پہ. اسلامیات والی کتاب کلاس نہیں لی تھی, تو چلے ٹھیک ہے, آپ اس میں نا وہ چیپٹر کو 1-2 دفعہ زبانی پڑھیے, زبانی تو نہیں دیکھ کے پڑھیے گا, زبانی کیسے پڑھیں گی, دیکھ کے پڑھیے گا. اب کوئی مشکل لگی تو